दक्षिण दिनाजपुर में रेलवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। दक्षिण दिनाजपुर जिले में कालियागंज बुनियादपुर रेलवे लाइन के तेजी से विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इस पर बालूरघाट के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के तहत कालियागंज बुनियादपुर रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इस संदर्भ में बालूरघाट के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने बताया कि बालूरघाट हिली रेलवे लाइन के विस्तार के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम भी शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री असनवी वैष्णव को इस परियोजना के बारे में जानकारी दी गई थी और इस पर उन्होंने पत्र लिखकर पुष्टि की है कि जिस भूमि पर पहले ही अधिग्रहण कार्य किया गया है उस पर रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू होगा। साथ ही शेष भूमि अधिग्रहण कार्य भी जारी रहेगा। रेल मंत्री की ओर से बालूरघाट के सांसद सुकांतु मजूमदार और रायगंज के सांसद कार्तिक पाल को एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कालियागंज बुनियादपुर रेल विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य और बालूरघाट हिली रेल लाइन का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ होगा। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। साथ ही यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा जिससे लोगों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे विभाग ने इसके लिए आवश्यक धनराशि भी आवंटित कर दी है जिससे भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। यह रेलवे परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का भी सृजन भी करेगी। দেখুন এটি অত্যন্ত আনন্দের খবর। বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ এই যে রেলওয়ে তা উত্তর দিনাজপুরবাসী এবং দক্ষিণ দিনাজপুরবাসী এই দুই জেলার লোকেদের বহুদিনের স্বপ্ন। আজকে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয় চিঠি দিয়ে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল এবং আমাকে দুজনকেই জানিয়েছে এই দুটি বিষয় যে এক কালিয়াগঞ্জ এবং বুনিয়াদপুরের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে, অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার রেল মন্ত্রক এতে টাকার ব্যবস্থা করেছে এবং তার মাধ্যমে আগামী দিনে এই রেলপথ বাস্তবায়িত হবে এবং তার সাথে সাথে বালুরঘাট হিলি এই যে রেল প্রকল্প সেই রেল প্রকল্পেও প্রায় 15 কিলোমিটার মতো রাস্তা জায়গা অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী দিনে এখানে রেল লাইন পাতার কাজও শুরু হবে। দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি উল্লেখ করব এই দুটি রেল প্রকল্প অত্যন্ত স্বপ্নের ছিল এবং আমারও খুব ভালো লাগছে এবং আমি এই বিষয়ে আমাদের রায়গঞ্জের যিনি সাংসদ কার্তিক পাল তার ভূমিকা অত্যন্ত সদর্থক ছিল। সেও বহুবার প্রচেষ্টা করেছে, আমার সাথে মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছে এবং মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই এবং জেলাবাসীকে অভিনন্দন জানাই এবং তার সাথে সাথে উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর যা একসময় একসাথে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছিল এই সমগ্র জেলাবাসীকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন।